ভিডিওটা আগে পুরো দেখো। एक लड़के से ब्रेकअप, दूसरे से व्यवहार, फिर दूसरे से ब्रेकअप, फिर तीसरे से व्यवहार, और व्यवहार व्यभिचार में परिवर्तित हो रहा है। कैसे शुद्ध होगा? मान लो हमें 4 होटल के भोजन खाने की जबान में आदत पड़ गई है, तो घर की रसोई का भोजन अच्छा नहीं लगेगा। जब 4 पुरुष से मिलने की आदत पड़ गई है, तो एक पति को स्वीकार करने की हिम्मत उसमें नहीं रह जाएगी। ऐसे ही जब 4 लड़कियों से व्यभिचार करता है, तो वो अपनी पत्नी से संतुष्ट नहीं रहेगा, उसे 4 से व्यभिचार करना पड़ेगा, क्योंकि उसने आदत बना ली है। কি বুঝলে? প্রেমানন্দ মহারাজ কি খালি মেয়েদেরকে নিয়ে কথাটা বলেছে? এই ভিডিওটাতে ছেলেদেরকে নিয়েও কিন্তু কথাটা বলা হয়েছে। কিছু কিছু নিউজ চ্যানেল রয়েছে যারা এই ভিডিওটাকে বাজেভাবে রটাচ্ছে। ভিডিওটা পুরো না দিয়ে তার মাঝখান থেকে একটু একটু করে ক্লিপ কেটে নিয়ে তো প্রেমানন্দ মহারাজের নামে বাজে খবর রটানো হচ্ছে। আর কিছু মেয়েরা রয়েছে যারা এই বিষয়টাকে নিয়ে এত বড় করছে, তো তাদের ক্ষেত্রে বলবো, তোরা ভাই ওই ক্যাটাগরির মধ্যেই পড়িস, তাই তোদের কথাটা গায়ে লেগেছে। সো ভিডিওটা এইটুকুই। রাধে রাধে, জয় শ্রীরাম।